Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Bahasa Inggris mah good afternoon. Kita langsung mulai saja. Bahasa Inggris yang rumit seperti apapun, kita bisa bagi ke 3 susunan dasar. Tapi sebelum memasuki 3 susunan dasar itu, kita perlu mempersiapkan beberapa hal, yaitu pengetahuan kita mengenai jenis kata yang kadang kita mungkin kurang memperhatikan, kita kurang menyadarinya. Yang pertama, kata kerja misalnya to speak, to write, to drive, to go, to open, to understand, etc. Kata sifat misalnya clever, stupid, diligent, lazy, rich, poor, etc. Kata benda misalnya book, table, mother, uncle, doctor, student, can, rabbit, freedom, wisdom, etc. Keterangan tempat misalnya here, there, inside, at home, in the market, abroad, behind the wall, etc. Kata kerja modal misalnya can, may, must, will, etc. Itu. Sekarang kita masuk ke 3 susunan dasar. Yang pertama, sudah subjek kata kerja. Yang sebelah kiri itu dalam bahasa Indonesia. Yang sebelah kanan dalam bahasa Inggris. Ya. Ini susunan dasar pertama. Sudah subjek, kata kerja, dan seterusnya. Ke belakang itu seperti kita nyusun bahasa Indonesia saja. Ada 3 kemungkinan untuk susunan dasar pertama ini. Apabila bertanya, pakai do, does, atau did. Ya. Kita beri contoh langsung di sini. Ya, I speak English every day. Misalnya, you speak English every day. Kita bertanya, do you speak English every day? Yes, I do. No, I don't. He speaks English every day. Does he speak English every day? Yes, he does. No, he doesn't. Apabila subjeknya I, you, we, they, kata kerjanya tidak ditambahi s. Untuk subjek yang lainnya, yaitu he, she, it, kata kerjanya ditambahi s. Untuk bertanya, yang kata kerjanya tidak ditambahi s, yaitu untuk subjek I, you, we, they, kita bertanya pakai do. Untuk subjek he, she, it, di mana kata kerjanya ditambahi s, kita bertanya pakai does. Tapi apabila kita bertanya pakai does, kata kerjanya yang tadinya pakai s tidak pakai s lagi karena s-nya sudah dipindah ke does. Does he speak English every day? Yes, he does. No, he doesn't. Ya. Terus, itu tadi. I speak English every day. Terus, you speak English every day. Do you speak English every day? Yes, I do. No, I don't. He speaks English every day. Does he speak English every day? Yes, he does. No, he doesn't. She speaks English every day. Does she speak English every day? Yes, she does. No, she doesn't. It speaks English every day. Does it speak English every day? Yes, it does. No, it doesn't. We speak English every day. Do we speak English every day? Yes, we do. No, we don't. They speak English every day. Do they speak English every day? Yes, they do. No, they don't. Dan untuk yang tadi pakai did, ya, pertanyaan yang pakai did, ya, yaitu sudah did, subjek, baru kata kerja, dan seterusnya. Nah, ini apabila kalimatnya adalah kalimat bentuk lampau. Misalnya, he spoke English yesterday. Kita bertanya, did he speak English yesterday? Speak-nya nggak lampau lagi karena lampunya sudah dipindah ke did. Did he speak English yesterday? Yes, he did. No, he didn't. You spoke English yesterday. Did you speak English yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Untuk kalimat bentuk lampau ini, apapun subjeknya itu sama. Tidak ada perubahan. Ya, misalnya kita pakai they. They spoke English yesterday. Did they speak English yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Kita pakai he. He spoke English yesterday. Did he speak English yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Nah, itu. Terus kemudian untuk susunan dasar kedua,
Yang sebelah kiri adalah bahasa Indonesia, sudah subjek, kata sifat, dan seterusnya. Yang sebelah kanan sudah subjek, to be, baru kata sifat. Terus sesudah subjek, kata benda, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris sudah subjek, to be dulu, baru kata benda. To be itu sudah ada pasangannya masing-masing. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Gitu. Nah, kemudian apabila seterusnya sudah subjek, kata benda plus kata sifat. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kata sifat dulu baru kata benda. Ya. Terus yang seterusnya sudah subjek, sedang melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris sudah subjek, to be, kata kerja berarti ing, dan seterusnya. Terus yang terakhir sudah subjek, keterangan tempat. Dalam bahasa Inggris sudah subjek, to be dulu baru keterangan tempat. Jadi to be, subjek, itu semua. Kata sifat, kata benda. Kata sifat plus benda ini dalam bahasa Inggris. Terus kata kerja berarti ing, terus keterangan tempat. Ya, kita beri contoh misalnya ini langsung di sini. He is rich. Bertanya dibalik, is he rich? Yes, he is. No, he isn't. He's a doctor. Is he a doctor? Yes, he is. No, he isn't. He's a rich doctor. Is he a rich doctor? Yes, he is. No, he isn't. She's cooking soup in the kitchen. Is she cooking soup in the kitchen? Yeah, she is. No, she isn't. I'm in the kitchen. Am I in the kitchen? Yes, you are. No, you aren't. Nah, itu. Ya, untuk susunan dasar kedua. Terus kemudian susunan dasar ketiga. Ini bahasa Indonesia yang sebelah kiri. Sudah subjek salah satu dari yang berikut ini, dapat, harus, boleh, akan. Sudah itu baru kata kerja. Dalam bahasa Inggris sudah subjek, can, must, may, will, baru kata kerja. Dalam bahasa Inggris ini untuk bertanya tinggal dibalik. Can, must, may, will di depan salah satunya itu, baru subjek, baru kata kerja, dan seterusnya. Nah, kita beri contoh misalnya. She can drive a car. Tak dibalik, can she drive a car? Yes, she can. No, she can't. Orang Inggris bilang, no, she can't. We must drink medicine. Must we drink medicine? Yes, we must. No, we mustn't. He may come here. May he come here? Yes, he may. No, he mayn't. They will open the gate. Will they open the gate? Yes, they will. No, they won't. Perlu diperhatikan di sini, meskipun subjeknya he, she, atau it, sesudah kata kerja bantu, kata kerja tidak boleh pakai s. Sekali lagi, sesudah kata kerja bantu, kata kerja tidak boleh pakai s. Di sini kita lihat, misalnya, she can drive a car. Drive-nya nggak pakai s. She may come here. Come-nya nggak pakai s. Itu 3 susunan dasar. Lah, sekarang perlu kita latihan untuk 3 susunan dasar itu. Mengenai pronunciation, untuk sekarang belum difokuskan untuk itu. Fokus sekarang adalah menyusunnya dulu. Nanti ada tahapan pada tahap tertentu. Pronunciation itu kita fokuskan. Jadi betul-betul fasih, betul-betul tepat gitu. Nah, sekarang misalnya kita mau mau latihan ya. Misalnya latihan begini. Did you go to the misalnya. Misalnya begini. Sekarang kita latihan begini. Bahasa Indonesia begini. Mereka orang-orang yang kaya. Susunan dasar keberapa itu? Susunan dasar kedua. Ya, mereka orang-orang yang kaya. Sudah subjek, kata dalam bahasa Indonesia kata benda, kata sifat. Bahasa Inggris kata sifat dulu baru kata benda. They are rich people. Bertanya tinggal dibalik. Are they rich people? Yes, they are. No, they aren't. Misalnya dia harus minum obat. Dia perempuan. She must drink medicine. Susunan dasar ketiga itu. Dia harus minum obat. She must drink medicine. Must she drink medicine? Yes, she must.
No, she mustn't. Misalnya contoh yang lain, he can come here. Bertanya, can he come here? Yes, he can. No, he can't. Atau no, he can't. Itu susunan dasar ketiga. Misalnya susunan dasar ke-1. Misalnya begini. Mereka minum susu setiap pagi. They drink milk every morning. Do they drink milk every morning? Yes, they do. No, they don't. Terus, dia datang ke sini setiap hari. Dia laki-laki. He comes here every day. Bertanya, does he come here every day? Yes, he does. No, he doesn't. Untuk bentuk kelompok, kita pakai did. Misalnya, he spoke English yesterday. Did he speak English yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Gitu ya. Terus, she went to the market yesterday. Bertanya, did she go to the market yesterday? Gitu. Terus kemudian, itu ya, do, does, dan did pemakaiannya. Ya. Terus untuk susunan dasar ketiga, tadi sudah, pertama sudah ya. Bagi mereka yang masih kurang jelas, bisa bertanya kepada saya, apa yang kurang jelas? Di setiap penghujung saya mengajar di YouTube, insya Allah akan saya jawab. Untuk sekarang kita cukupkan.